चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच देखने के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। बरतानवी वजीर खारजा भी आर्मी चीफ के हमराह थे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी आर्मी चीफ के हमराह हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद कुछ खबरें बुलेटिन में आगे चलकर शामिल करेंगे। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीसाक़े मईशत पर उनके बयान को मीडिया में सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मरियम नवाज का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि इमरान खान और जाली हुकूमत की नालायकी ने मईशत को मजाक बना के रख दिया है और मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ताहम उनके बयान को जिस तरह पेश किया गया उससे उनकी और उनके चचा की दिल आज़ारी हुई। शरीफ खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ उनमें नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि उनकी ज़ाती राय में मीसाक़े मईशत मज़ाक़े मईशत है। हफ्ता 22 जून को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा था कि उनकी ज़ाती राय में मीसाक़े मईशत मज़ाक़े मईशत है। उनका कहना था कि जो शख्स जाली तरीके और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया उसके साथ किसी किस्म की बातचीत और मीसाक नहीं करना चाहिए। ये मेरे ज़ाती राय है कि मीसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख़्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। मरियम नवाज ने यह भी कहा था कि हमें इस जुर्म में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। जो मैंडेट चुरा कर आता है आप उसको मिसाक की ऑफर नहीं करते बल्कि उसको इबरत का निशान बनाते हैं। जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। तो इस जुर्म में हमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। और जो जाली तरीके से हुकूमत में आता है, जो वोट चोरी करके आता है, जिसका मैंडेट ही नहीं है, जो मैंडेट चुरा के आता है, आप उसको मीसाक की ऑफ़र नहीं करते, आप उसको इबरत का निशान बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी दोबारा अवाम के वोट को रोंद के इतना घिनौना खेल मुल्क के साथ ना खेल सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का ये भी कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होने के पेश नज़र शहबाज शरीफ साहब के पेश नज़र कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उनके पेश नज़र नहीं हैं। सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ के अप्रोच में एक फ़र्क है, लेकिन पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद हैं। आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है और वो उनका एक हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जो कि उसको वॉइस करने में, और कभी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है लगी लिपटी नहीं रखी। सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फ़र्क है। ज़ाहिर है जब एक 4 बहन भाई होते हैं, चारों की अप्रोच फ़र्क होती है, उनकी सोच फ़र्क होती है, लेकिन वो पार्टी फ़ैसलों के वो भी पाबंद हैं, वो भी डिसिप्लिन में, वो भी नवाज़ शरीफ जैसे कि कहा जा रहा था कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपने भाई के साथ बहुत लॉयल है, वो पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल है, वो PMLN के साथ बहुत लॉयल है। अप्रोच का फ़र्क हो सकता है और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती हैं। आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का होता है। तहम इतवार 23 जून को मरियम नवाज ने कहा कि हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीसाक़े मईशत पे उनके बयान को मीडिया में सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि हफ्ते को उन्होंने कहा था कि इमरान खान और जाली हुकूमत की नालायकी ने मईशत को मजाक बनाकर रख दिया है और मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ताहम उनके बयान को जिस तरह पेश किया गया उससे उनकी और उनके चचा की दिल आज़ारी हुई। शरीफ खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है।
مریم نواز کے میثاق معیشت سے متعلق بیان پر سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مریم نواز ان کی بیٹی ہیں، لیکن فیصلہ ایک پارٹی کا نہیں، متحدہ اپوزیشن کا ہوگا۔ حکومت سے مفاہمت کے سوال پر کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوا؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ مریم بی بی ہماری بیٹی ہے اور ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اپوزیشن سب مل کے کریں گے، ایک پارٹی کوئی نہیں ہے جو ڈیسیشن لے۔ آپ کے آنے کے بعد اسمبلی میں ایک مرتبہ دوبارہ مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاہمت کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مفاہمت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ تو سوال ہی آپ کا غلط ہے۔ زرداری صاحب، پیپل پارٹی نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے یا شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ؟ بیٹا ہم چلیں گے اپوزیشن کی، کلیکٹو اپوزیشن ہے اس کے بیان کے ساتھ۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس وطن روانہ ہو گئے۔ نور خان ایئر بیس پر انہیں پاک فضائیہ کے سینئر آفیسرز نے پاکستان میں تیار کردہ JF-17 پر بریفنگ دی۔ اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی امیر قطر کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے رخصت کیا۔ امیر قطر کو نور خان ایئر بیس پر پاکستان میں تیار لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے JF-17 طیارے کے کاکپٹ کا معائنہ بھی کیا۔ اس سے پہلے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے اعزاز میں ایوان صدر میں پروقار تقریب ہوئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے امیر قطر کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق قابان نے کہا ہے کہ قطر نے مزید پاکستانیوں کے لیے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ LNG ٹرمنل کی لانچنگ ہونے والی ہے۔ امیر قطر کا پاکستان آنا ظاہر کرتا ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہے۔ قطر میں روزگار سے پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا۔ قطر میں IT کے شعبے میں بھارت کی اجارہ داری ختم کریں گے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم پہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اس لیے کہ ریجن کے اندر جو اوورآل ایک انسٹیبلٹی چل رہی ہے، اس ایک تو ریجنل سچویشن کے حوالے سے یہ ایک بہت ضروری تھا کہ جو ریجنل لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب چونکہ OIC میں ابھی مل کے آئے ہیں، تمام مسلم امہ کی لیڈرشپ کو انگیج کر کے آئے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ بینگ اے مسلم بردر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قطر پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آئے۔ قطر کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور 2022 جو ان کا فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، چونکہ جس شہر سے میرا تعلق ہے جو ساکر بنانے والا ہے اور فیفا جہاں سے فٹ بال بنوا رہا ہے، وہ فٹ بال بھی ہم ان کو گفٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کھیلتا نظر آئے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھینسیں اور گاڑیاں بیچ کر سادگی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ 5 سال میں 10,000 ارب کا جواب ہم دیں گے۔ حکومت بتائے انہوں نے 1 سال میں 5,000 ارب کا قرض لے کر کہاں لگایا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پگڑیاں اچھالی گئیں تو گلی محلے میں آپ کی پگڑیاں اچھالیں گے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ہر فورم پر پاکستان کو دیوالیہ کہا۔ ہم نے 5 سال میں 10,000 ارب قرضہ لیا، ہم مانتے ہیں، اس کا جواب بھی دیں گے، اور قوم جانتی ہے کہ ہم نے کہاں لگایا۔ آپ برائے مہربانی قوم کو اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ نے 1 سال کے اندر 5,000 ارب کا قرضہ لے کر کہاں کھایا ہے۔ یہ جو اب الزامات کی سیاست ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اب ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہیں، یہ ڈی چوک کے کنٹینر پہ نہیں بیٹھے۔ اگر آپ اسی رویے کے ساتھ یہ ملک چلانے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے آپ ڈی چوک کے کنٹینر سے سب کی پگڑیاں اچھالتے تھے، تو یقین رکھیے میں اس ایوان سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی گلیوں اور کوچوں کے اندر آپ کی بھی پگڑیاں اسی طرح اچھلیں گی جس طرح آپ دوسروں کی اچھالا کرتے تھے۔ ہمارے سلیکٹ وزیر اعظم صاحب کو جو بھی انٹرنیشنل فورم ملا، جا کر ایک ہی رونا رویا، پاکستان بینکرپٹ ہے، پاکستان موسٹ کرپٹ نیشن ہے، پاکستان دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے۔
कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सेलेक्टेड कहने पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को गुस्सा आ गया। कहा वज़ीर-ए-आज़म अपनी कुर्सी पर ऐवान का वोट लेकर बैठे हैं, आप ऐसी बात करके खुद ऐवान की और अपनी तजलील करते हैं। आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते। मैं खुद इस निशिस्त पे एज ए डिप्टी स्पीकर यहां से वोट लेके आया हूं, और जिसने भी यहां से वोट लिए, यहां पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वज़ीर आज़म, इस ईवान का वोट लेके आया अक्सरती। आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर किसी की भी जो है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है, और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। आप जो है वो अपनी खुद तजलील करते हो इस ईवान की, इस तरह की बात कह के। जबकि माजी में इमरान खान बतौर अपोजिशन रहनुमा पूरी पार्लियामेंट को चोरों की पार्लियामेंट कहकर उस पर लानत भेज चुके हैं। उस गरीब मुल्क में 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके जाता, और पार्लियामेंट हाथ खड़े करके कहती है कि जनाब एक वो मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूं, लानत हो इस पार्लियामेंट पे कि क्या पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे। वो लोग अपने आप को पब्लिक के नुमाइंदे कहते हैं जो हाथ खड़े करके सबसे बड़े मुजरिम को कहते हैं कि पार्टी का सरबराह बन जाए। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.